we're gonna do what's in our bag. So, oh, tak banyak barang. I have a lot of things inside here. So, tak banyak barang pun guys. Ni kita ada wallet with no money, no cash. Then my lipstick, my favorite lip mix. Habis dah guys. So kalau aku dengan dia yang paling banyak dan paling berat sekali bag adalah Fatih Alia.